balma mom TV la jeba o Malon Media kan bo anyu fo yimo amanga jeu keneka alibi nu oye Africa Prestige anyu fo yimo jeu indabuluno akama ambe demseni munumbe du klino ko wuli kujo ku chesiri Mali fam beladilina anyu fo beladilina nguga damine Mali première région na fokata bla a région labana nu yi fu koronfela yi amman tege don a bela ka laje demseni munumbe na soro wulendo kujo faso kono nu be ka mɔgɔw dɛmɛ nu be ka formation kɛ nu be ka mɔgɔw ta bara la ni y'an kelen ka an tɛgɛ da Gawuka jeune dɔ kan y'o fɔ an ka émission tɛmɛlenw na ko mɔgɔninfin ka majamunin ka ɲi jeliw da mɔgɔninfin majamunin ka ɲi fɛn bɛɛ da nka mɔgɔninfin tɔgɔ ni a jamu ka ɲi a yɛrɛ da ni y'an ye ale fɛ yen bi ni ale ye PDG Askiya Mohamed la an bɛ ɲininkali kɛ a k'a tɔgɔ ani a jɔyɔrɔ fɔ société in yɛrɛ kɔnɔ Anula Salam alaikum. Ni bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen. Togo est Mohamed Ali Meiga, Cabo Gao, né des sociétés Askiya Mohamed que PDG, en même temps le complexe scolaire aussi Askiya Mohamed. Ayo mais sisan Askiya Mohamed PDG do ko denmisɛnniya tɛ maa tiɲɛ ni maa min ye ale ye bi ko ale de ye Askiya Mohamed PDG o ye dabalibanko ye nka an bɛna an da don baro kɔnɔ sisan émission lakika don n y'o fɔ a ye nka rubrique mun ye nin ye Africa Prestige ni a nana da don a ka ko kɛtaw la n'a ka baarakɛtaw aw minnu bɛ k'a lajɛ nin wagati aw n'a dɔn ko an ma a ta an kun fɛ ko ani Prestige jeu ka kan ko ale ka kan ka se ka kɛ lauréat ye ni o jeu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ cɛ avril tile 28 ni ala sɔnna a ma bulonba la o tu an ta trophée di ka jɔnjɔn di kɛ denmisɛnnin minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u wulilen don k'u jɔ an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali fɔlɔ ye k'a ɲɛsin an balimakɛ ma Mohamed Ali ma nin wagati in na Mohamed Ali n'i bɛ se k'a fɔ an ye Askiya Mohamed ka activité basée don fɛn jumɛn kan. Donc ni a diyara n ye kosɛbɛ an ka activité basée don fɛnba min kan o ye éducation de ye la formation professionnelle des jeunes déscolarisés et désœuvrés partout au nord du Mali an ka baara ɲɛsinnen don o de ma kosɛbɛ ka d'a kan pour que an ka se ka baara fana créer u ye an ye société min créer minnu bɛ tila formation na directement u bɛ baara kɛ société immobilière kɔnɔ. Donc société immobilière yɛrɛ fana b'aw bolo. O b'an bolo ka se k'u employer minnu bɛ tila formation na parce que formation bɛ bɔlɔla baarakɛlaw de ye minnu bɛ sojo ni fɛn ninnu kɛ an b'olu de former musow fana an b'u degi bɔlɔla baara minnu na finikalan ani galado ani comptabilité ni secrétariat ninnu na cɛw fana kunda an b'u degi sojo baara ninnu na du mana tila formation na dɔrɔn an ka société fana bɛ yen an b'u employer directement u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye an b'o de la. Sisan i ko ko aw bɛ denmisɛnninw de ta minnu bɛ yen minnu ka école tiɲɛna wali minnu ma kalan minnu ka école kɛra dansira ye bamanankan na ka d'a kan an bɛ émission in kɛ bamanankan na a kun de ye an bɛ ka ci dɔ de lase Mali ɲɛmɔgɔw ma an bɛ ka ci dɔ lase denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye chance sɔrɔ i n'a fɔ i ni ɲɔgɔnnaw walasa u ka se ka aw ladege walasa chômage ka se ka kɛlɛ walasa délai ka se ka kɛlɛ vagabondage ka kɛlɛ an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali kunkuruni dɔ ye o komi i ye formation kuma fɔ a kɔnɔ n t'a dɔn hakili lajiginna an kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ yanni an k'i ta k'i don an ka jeu la an kun y'a jateminɛ an k'an tɛ maa ta maa min ye maalankolon ye a jeu ninnu na an b'a lajɛ sisan mɔgɔ min bɛ yen ni an y'o tigi ta o tigi ka se ka a ka baara kelenw fɔ an ye aw ye jeune hakɛ min former k'a bɔ san 2015 la ka na bi la o bɛ joli bɔ n m'a fɔ n ko société date ye a créera en 2015 nka an ye misali de ta k'a bɔ 2015 la ka na bila sisan na aw ye mɔgɔ hakɛ min former n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i da maga o la an ye dɔɔni. N bɛ se ka n da maga la kosɛbɛ parce que bolola baara kelen an wolola k'a to an fa b'a kɛ donc an fa yɛrɛ min kɛ ka tɛmɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais an yɛrɛ min kɛ crise bannen kɔfɛ min ye 2013 ye ka na se bi 2018 ma a bɛ jeune 1050 bɔ 1050 jeunes o tɛ Gao dɔrɔn ye dɛ o ye Gao Tombouctou Kidal Menaka nord bɛɛ an ye denmisɛnninw ta ka bɔ n'u ye o yɔrɔ la ka na n'u ye Gao k'u héberger k'u restaurer tila k'u former olu de sɛgɛnna bi o yɔrɔ la olu de bi u ka yɔrɔ entrepreneur ninnu ye minnu bɛ sojo ni fɛn ninnu kɛ donc n bɛ se ka nombre de di 1050 a b'o bɔ bi o ye formation bɛɛ kunda FAFPA ani APEJ ni ANPE ani ONG minnu fana ɲɛsinnen don formation ninnu ma tel que OIM ani ACTIAD ninnu ani beaucoup de ONG ani minnu ye baara kɛ ka jeunes former ka se ka segi o yɔrɔ la ka kɛ bi entrepreneur ye u ye micro entreprise créer o y'a nimisa kosɛbɛ. Aw yɛrɛ aw mun bɛ ka Mom TV lamɛn nin waati in na minnu sɔgɔli bɛ Malon Media nin waati in na aw ye an balimakɛ lamɛn sisan n'o ye Mohamed Ali ye ko jeune 1050 ko u y'o de former wa a caman ye baara daminɛ ka ban o ye fɛn ye n'a y'a sɔrɔ bɛɛ tun b'o kɛ jamana in kɔnɔ an bɛ chômage ko kɛlɛ min na bi o tun tɛ kɛ hali bi an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye an y'a mɛn ko ni kɔfɛmɔgɔw nanzara jamanaw n'o ye tubabu jamana ye européen ko aw sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na
ko bɛnkan sɛbɛnbaaw cɛ aw bɛ ɲɔgɔn falen cogo dɔ la aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogo dɔ la n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i da mɔgɔw la parce que a fɔra an ye ko Gawo e de ye représentant de l'université ILCI Paris ye donc n'i bɛ se k'i da maga o la dɔɔni k'o ɲɛfɔ an lamɛnbagajɛkulu ye. ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na baasi kama an gɛrɛla ɲɔgɔn na toujours pour l'éducation an bɛnna ɲɔgɔn kan an bɛnna kuma dɔ la ka se ka taa université ye Gawo université a sigilen bɛ Paris a sigilen bɛ Chine a fond de Bamako donc Bamako ta ye c'est pour le sud an ye branche dɔ ta ka taa n'a ye Gawo c'est pour les 5 régions du nord pour que mɔgɔw ka se kalan kɛ parce que Gawo c'est la capitale du nord an ye jateminɛ kɛ Gawo nord camancɛ ye o de kama an y'a ɲɛsin Gawo ma mais Gawo dɔrɔn t'a ti université ye an taara n'a ye nord région 5 bɛɛ kama donc université tɔgɔ ye groupe ILCI Paris ye diplôme bɛ d'i ma e min taara Paris ou taara Chine k'i to Gawo bɛ k'i to Bamako o diplôme kelen de bɛ d'i ma vous avez les mêmes droits les mêmes peines en tant qu'étudiant les mêmes opportunités que les autres ont minnu bɛ taa kɔ kan o kelen fana bɛ d'i ma k'i to Gawo i bɛ kalan kɛ bonya kɔnɔ ka dɔnniya fana sɔrɔ ani chance min bɛ di kɔrɔ minnu bɔra ma a bɛ di ma o kelen mana minnu tora Gawo fana université in ta kun ye nin de ye ka se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka kalan kɛ pour l'enseignement supérieur domaine caman b'a la minnu bɛ commerçant ka domaine ani sojɔ ani domaine fan caman b'a la minnu se ka ɲɛfɔ tɛ mais a bɛɛ ye université de ye l'enseignement supérieur parce que an y'a jateminɛ jeunes bɛ bɔ nord la ka na sud la Bamako falen don donc an ko munna an ta université nord la ka chance d'u ma ka t'u kɔrɔ la ka kalan kɛ bonya ni karama kɔnɔ université in ta kun ye nin de ye avec les chinois et les français. ko mɛ dan ye mɛtigila ye nin ye lakika kɛnɛ ye n y'o de fɔ an bɛ mɔgɔ ta an b'a ɲini ka se walasa ka kow sɛbɛ dɔn Mohamed Ali hali bi an ma fara ɲɔgɔn na an y'a ye cɛkɔrɔba ala k'a dayɔrɔ suma an ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan cɛkɔrɔba de tuma société ye Askia Mohamed ye mais mɔgɔninfin i bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ko dɔ bɛ k'aw ka so ni kɔrɔbaya o ko tɛ diya i yɛrɛ ye i b'o bila i bɛ sira wɛrɛ ta dɔw bɛ an b'a ye dɔnkilidala dɔw den bɛ kɛ mansɔn ye walima o bɛ kɛ ferrailleur ye walima o bɛ kɛ fɛn bɛ ye wa ferrailleur dɔw yɛrɛ den bɛ kɛ journaliste ye dɔw den bɛ kɛ i n'a fɔ ministre ye bɛɛ tɛ se k'i fa ka baara ta mais mun de la e ye nin baara in kanu ta cɛkɔrɔba kɔfɛ ala k'an ni silamɛ su bɛ dayɔrɔ sumaya k'a kanu ta ka tila ka minɛ i bolo fila la fo an y'a ye kɔsa in na i ka Chine jamana tagaw cayara i ka Mali kɔkan jamanaw voyagera mais fɛn jumɛn y'a kanu don e la n'a kun y'i diya i tun bɛ se ka société min bɛ nin ye cɛkɔrɔba taara ka mun to i tun bɛ se ka wari ta k'a dun walima i t'a dun fɛn dɔ la mais mun y'a to e bɛ ka continuer toujours k'i denmisɛnnin ɲɔgɔnw dɛmɛ. N ɲangi diyara n ye kosɛbɛ ne fa Ala ka hinɛ la a banna décembre 2012 a banna ka ne to étude la entreprise kun bɛ a datugulen don san fila y'a ye mɔgɔ si ma sɔrɔ famille kɔnɔ min bɛ taa entreprise yɛrɛ lawuli ne ye n ka étude supérieure abandonné ka taa société dayɛlɛ pour que famille ka se ka balo a dayɛlɛ nin fana a diyara ne la mɔgɔ caman ye découragé n kana kɛ i ye min fɔ yɛrɛ o bɛna kɛ ne la k'a feere ka wari dun mais ne k'u ma cɛkɔrɔba ye min kɛ a ka diɲɛlatigɛ la a tɛ se ka sa ten a ka kɛ a bannen ye donc ne ko sisan ne ka étude o ye ne kelen dɔrɔn ta ye faso bɛ ta o ye école ye min bɛɛ kalan ka dɔnniya di mɔgɔw ma analphabète kile tɛ a ma kalan an bɛ deli ka taa l'école la a sera ka école kɛ ne y'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan de donc o de y'a to n ye étude bila ka taa n jɔ a ka jɔyɔrɔ la ala barika la ala y'an dɛmɛ bi bi in na a ma nimisa o de y'a to yɛrɛ n taara kɛ ne fa ye min kɛ a ka diɲɛlatigɛ la pour que a kana kɛ fu ye o de kama n taara ka place ta ala y'an dɛmɛ fana bi bi in na alhamdulilayi a ma nimisa a ko la. ok n y'o fɔ aw ɲɛna ko mɛ dan ye mɛtigila ye nin ye lakika kɛnɛ hali bi Mali On Media jabaranin sanfɛ nin kun y'an ye Mohamed Ali fɛ an bɛna kuma laban di a ma folikan ni bɛrɛbɛrɛkan b'a bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagajɛkulu ma ka d'a kan yanni an ka ta k'a don jeu in na mɔgɔ dɔw de votera a ye ko denmisɛnnin don ko a bɛ kɔrɔn fɛ ko a bɛ ka jɔyɔrɔ fin k'a bɛ ka caman de bɔ kalanbaliya la a bɛ ka caman bɔ baarako gɛlɛya la o mɔgɔ minnu votera ne y'a sɔrɔ folikan b'i bolo ka ɲɛsin i ka fan minnu votera walasa an ka se ka na interview in k'i la bi k'i don presse jeu la. n diyara n ye kosɛbɛ n bɛ Mali On acteur ninnu bɛɛ lajɛlen fo minnu ye nin ŋaniya ɲuman ta ka se ne ma maa maa fana ye ne kanu ka taa Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan n b'u bɛɛ fo n b'u waleɲuman dɔn hali bi ala k'an kanu to sinsin ka bɛn sabata ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛɛ kɛ an yɛrɛ sago ye o ye ne ka laɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ yanni san wɛrɛ cɛ Mali On Media fana ni Africa Prestige ka se ka koba dɔ kɛ an yɛrɛ tɛ ni min ye ala k'an baara kɔrɔta ka sinsin k'an bɛn sabata ni ɲɔgɔn cɛ. nin kun y'an ye Mohamed Ali fɛ yen an y'o fɔ aw ye ko n'a y'aw sɔgɔlen to Mali On Media la aw bɛ denmisɛnninw ye don o don denmisɛnnin minnu kelen k'u cɛsiri baara fɛ denmisɛnnin minnu kelen k'u cɛsiri faso dɛmɛli fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Mali On Media kan.